فإذا وفقكم الله لحضور هذه المجالس المباركة فالمقصود منها أنه يريد يعطيكم جل جلاله. Maka ketika kita sudah diizinkan untuk hadir di tempat di majlis seperti ini, maksudnya adalah Allah ingin memberikan kita kebaikan yang banyak. وإذا حضر الإنسان إلى هذه المجالس المباركة بتوفيق الله يكون على يقين أن الله ما أحضره إلا أنه يحبه جل جلاله. Maka tidak mungkin kita bisa duduk bersama di sini, hadir di tempat ini kecuali Allah yang mencintai kita semuanya. Alhamdulillah أننا من أهل هذه المجالس الكريمة. Alhamdulillah kita patut bersyukur yang telah menjadikan kita sebagai penduduk majlis ini. الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد يقول تعرف أن الله راض عنك وأن الله غضبان عليك. كيف يا حبيب؟ قال أعرف أين وضعني، فإن وضعني في أماكن الرضا أماكن الخير فأنا على يقين أن الله راض عني، وإن وضعني في أماكن اللهو في أماكن المعاصي في أماكن الفواحش في أماكن البعد عن الله فأنا متيقن أن الله ليس راض عني. Pernah diceritakan bahwasanya Syekh Maulid Sibut Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah bertanya kepada para murid-muridnya, apakah kalian tahu bagaimana aku mengetahui Allah ridho kepadaku atau Allah marah kepadaku? Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Jawabannya adalah di mana Allah meletakkan aku, disitulah Allah berada dalam keadaannya. Di mana Allah meletakkan aku di tempat yang baik, di majlis-majlis yang baik, maka ketika itu yakinilah bahwasanya Allah telah ridho kepada kita. Akan tapi jika Allah meletakkan kita di tempat maksiat, di tempat yang keji, di tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang murka kepada kita. وخصوصا إذا كانت هذه المجالس مؤسسة على تقوى، مؤسسة على إخلاص، كهذا المجلس المبارك الذي أسسه سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن مولى خيله، نسأل الله له كمال الرحمة في قبره، إن الله يجعله شفيعا لنا في هذا المجلس المبارك. Apalagi kita berkumpul di tempat yang tidak dibangun melainkan dengan rasa ikhlas, dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti majlis ini yang telah dibangun oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Khira, semoga beliau senantiasa diberikan tempat yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. يتفضل خليفة الحبيب عبد الله حفظه الله ونفعنا به، والقائم على المجلس صاحب المجلس سروني حفظه الله ونفعنا به في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعل هؤلاء المشايخ والحبايب في هذه المجالس المباركة ذخرنا شهداء لنا يوم القيامة. Dan kita berterima kasih yang banyak kepada para khadimul majlis yang telah ikut andil dalam menghidupkan majlis ini, semoga bisa menjadi tabungan untuk kita semuanya di akhirat nanti. لذلك يا أحباب هذه المجالس المباركة تحتاج مننا الأدب فيها. Oleh karena itu di tempat yang penuh barokah ini diperlukan untuk kita beradab. فإن الإنسان المتأدب في هذه المجالس المباركة الله يرزقه كمال التوفيق وكمال العناية فيها. Maka orang yang beradab ketika duduk di majlis ini Allah akan memberikan taufik secara sempurna. وسعوا مشاهدكم في هذه المجالس المباركة وكونوا على يقين أن الذي يأخذ يعني يتكلم في هذا المجلس أو يدرس في هذا المجلس سواء من الحبايب أو من المشايخ حفظهم الله الذين أخذوا العلم من رباط تريم جزاهم الله خير نفعنا بهم في الدنيا والآخرة. وسعوا المشاهد أن هؤلاء هم خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketika kita sekarang duduk bersama para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, luaskan masyhad kita, luaskan rasa husnudzon kita bahwasanya mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. فإن المدد على قدر المشهد. Maka karena diperlukannya memperluas husnudzon kita, masyhad kita, begitulah Allah akan menurunkan madad kepada kita. والرحمة إذا نزلت على إنسان وعلى في المجلس ووجدت قلب عنده حسن الظن عنده توسيع المشهد غمرت هذه الرحمة إلى قلبه وإلى جسده وصار محفوظا بعناية الله جل جلاله. Maka ketika rahmat Allah diturunkan di majlis di sini, itu akan mengenai orang yang memiliki husnudzon dan taat dan kebaikan, maka ketika itu rahmat akan menyelimuti hati kita. بحسن الظن ممكن الله يقبلنا برجل جالس في الأخير لكن حسن ظنه وانكسار قلبه الله يقبل المجلس كله بسبب هذا الذي حسن الظن في قلبه. Kemudian jika ada seorang yang memiliki husnudzon yang tinggi, akan tapi dia duduk di paling belakang misalnya, akan tapi hatinya penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan husnudzon, maka majlis itu akan diterima karena berkahnya dia. وعلماء حضرموت
من الأولياء والصالحين يوصوننا بتوصية: إذا جلست في مجالس العلم اعتقد الذي بيمينك أنه الخضر، والذي يسارك أنه الخضر، والذي أمامك أنه الخضر، والذي خلفك أنه الخضر. اعتقد من في المجلس كلهم الخضر. Di sana ulama-ulama kita di bumi Hadramut sering mewasiatkan kepada orang-orang yang hadir majlis, yakinilah bahwasanya yang ada di sebelah kanan kita adalah Nabi Khidir, yang ada di depan kita adalah Nabi Khidir, yang ada di belakang di sebelah kiri kita semuanya Nabi Khidir. Maka orang-orang yang hadir saat itu semuanya adalah Nabi Khidir, sehingga kita memiliki husnuzan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus al-Akbar Sultan al-Mala رحمه الله ورحمنا به نفعنا في الدنيا والآخرة. جاءه ولده الحبيب أبو بكر العدلي، أبو بكر العدروسي: يا حبيب أنا أريد أخرج دعوة إلى الله وعمره صغير، أريد أتكلم، أريد أنصح الناس. قال: قبل ذلك تعال اذهب إلى سوق تريم، خذ من سوق تريم من هو أنت أفضل منه، من هو أقل منك، هات إليه. Diceritakan bahwasanya Sultan bin Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, ketika itu beliau memiliki anak yang masih kecil yang namanya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni. Beliau ketika masih kecil berkata kepada ayahnya, wahai ayah, aku ingin keluar, ingin berdakwah kemana-mana. Akan tapi sang ayah melarangnya dan menyuruhnya untuk pergi ke pasar dan carilah di pasar tersebut makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih rendah daripada dia. ذهب الإمام أبو بكر العدلي إلى سوق تريم وهو صغير مؤدب من أهل الأدب من حسن الظن، فرأى الناس في المسجد واحد ما يصلي، قال: لا أصلي الحمد لله، أنا ما أهل الصلاة، هذا قاطع صلاة ممكن. فأراد أن يذهب إليه يأخذه إلى أبيه. جاءه خاطر رحماني من الله: إيه يا أبو بكر، هذا أكبر منك سنا، أسلم قبلك وعبد الله أكثر منك، إذا هو أفضل منك عند الله. Walaupun Al-Habib Abu Bakar ini masih kecil, tapi husnuzannya luar biasa. Ketika hendak pergi ke pasar Tarim, di sana mendapati sebuah masjid, kemudian di sebelah masjid ada seorang yang sudah tua renta, akan tapi tidak melaksanakan sholat. Akhirnya sesuai perintah dari ayah untuk mencari orang yang lebih rendah dari dia berkata dalam hatinya bahwasanya orang ini lebih rendah daripada dia karena dia tidak sholat, sedangkan Al-Habib Abu Bakar sudah sholat. Akan tapi ketika hendak diambil si orang tua ini dan dibawa kepada ayahnya, datang khatir dari Allah Subhanahu wa taala, gertak di hatinya bahwasanya wahai Abu Bakar, orang ini sudah tua renta, dia lebih dahulu masuk kepada Islam, lebih dulu memeluk agama Islam, sedangkan engkau masih kecil, maka dapat dipastikan bahwasanya ibadah dia lebih banyak daripada dirimu. فلما ذهب يبحث عن من هو أقل منه رتبة، أقل منه قدر عند الله، يبحث في سوق تريم ما وجد أحد، أن قلبه مليء بحسن الظن. Akhirnya karena orang pertama gagal, beliau kembali lagi ke pasar Tarim dan mencari di mana ada orang yang lebih rendah daripada dia, akan tapi tidak menemukannya karena hatinya penuh dengan husnuzan. فوجد في الطريق كلب عقور، هذا الكلب العقور يجب قتله، لأنه نجس نجاسة مغلظة وممرض للناس. هذا الكلب العقور من هؤلاء الذي غير محترم كما تدرسون في الفقه. إذا وجدت الماء ولا يكون معك إلا هذا الماء أو تعطيه حيوان محترم. الكلب العقور غير محترم فوجده في الطريق. Kemudian setelah dicari orang yang mana lebih rendah daripada dia ternyata tidak ada. Akhirnya setelah ada seekor anjing liar, yang dimana anjing liar ini termasuk hewan yang غير محترم sebagaimana telah kita pelajari di dalam ilmu fikih. فأخذ الحبل وربط الكلب يسحبه إلى أبيه. Akhirnya anjing tadi yang dikira lebih rendah daripada dia diikat anjing tersebut dan hendak dibawa kepada ayahnya. في أثناء الطريق جاء له خاطر الرحماني: يا أبا بكر، هذا كلب يوم القيامة مصيره ماذا؟ تراب. وأنت يوم القيامة هل أنت متيقن أنك من أهل الجنة؟ قال لا. قال أنت بين الشك واليقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأنت ليس ناجي، ما في يقين أنك من أهل النجاة يا أبو بكر. لكن هذا الكلب من أهل النجاة يقين، يرجع تراب ما في عليه حساب ولا عقاب، فهو أفضل منك يا أبو بكر. Akhirnya ketika hendak dibawa kepada ayahnya, di tengah perjalanan datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan, wahai Abu Bakar, ini adalah anjing, dia adalah hewan, yang mana hewan pada akhirnya nanti di hari kiamat, di akhirat akhirnya akan menjadi debu, sedangkan engkau sebagai manusia tidak ada yang meyakini bahwasanya engkau bisa masuk surga atau masuk neraka. Engkau ada di antara keduanya.
maka dapat dipastikan bahwasanya hewan ini lebih afdal daripada kamu karena kamu belum tahu apakah engkau termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka. فأطلق الكلب وأرجعه ثم ذهب إلى أبي أنا ما وجدت حد حتى الكلب العقور هو أفضل مني عند الله. Akhirnya setelah datang hidayah tersebut, dia lepaskan anjing itu dan pergi kepada ayahnya dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku tidak menemukan apapun siapapun yang lebih rendah daripada aku. Walaupun anjing tadi dia lebih afdal daripada aku. فقال الإمام عبد الله بن بكر العدروس الآن رخصة تتكلم، الآن رخصة تخرج في الدعوة إلى الله لأنك عرفت قدر نفسك. Kemudian setelah kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anaknya, ayahnya berkata, sekarang kamu saya izinkan untuk keluar berdakwah karena kamu sudah mengetahui kadar dirimu. وصار الإمام أبو بكر بن عبد الله العدروس من أهل الولاية، من أهل القطبية، من أهل الكرامات الخارجة. Akhirnya karena akhlak dari kecilnya ayah Abu Bakar bin Abdul Idrus, beliau menjadi seorang wali, menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala sampai derajatnya menjadi wali kutub. ولا يكون الإنسان وصل إلى رتبة الولاية أو غيرها من مراتب الولاية وعنده سوء الظن، مستحيل يكون من أهل الولاية. Dan tidak mungkin ada seseorang yang bisa menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang di hatinya masih ada rasa suudzon. فصاحب حسن الظن مصيب ولو أخطأ. Maka orang yang memiliki husnudzon, dia akan tetap diberi pahala walaupun dia salah. وصاحب سوء الظن مخطئ ولو أصاب. Dan begitu juga orang yang memiliki suudzon, dia akan selalu dicatat sebagai orang yang salah walaupun dia benar. وأكثر ما يجعل المشاكل بين الناس سوء الظن. فلان ممكن يعني ما سلم علي، ممكن في قلبه حقد علي، حسد علي، فلان ما أعرف ماذا يتكلم علي، كلها سوء ظن ما في يقين، شكوك إبليسية والعياذ بالله. Dan sumber masalah yang biasanya terjadi di antara kita karena ada rasa suudzon. Misalnya ada orang yang melewati kita tapi tidak mengucapkan salam, akhirnya kita berkata, oh ini orang kenapa gak salam kepadaku? Mungkin dia ada rasa dendam, ada rasa iri dan lain-lainnya. Ini semua muncul karena bisikan-bisikan setan. فيمشي الإنسان مسكين ممكن حصلت له مشكلة مع زوجته في البيت وخرج متضايق شيء من الهم بسبب المشاكل في البيت وخرج يفكر في هذه المشاكل، مر بجانب واحد ما سلم عليه لأنه مشغول بمشاكل البيت. هذا الرجل يقول هذا متكبر، هذا ما يسلم على الناس. حسن الظن التمس لأخيك المسلم 70 عذر. Mungkin orang yang tadi tidak mengucapkan salam ketika keluar dari rumah memiliki masalah dengan istrinya misalkan. Di rumahnya sumpah, galau, akhirnya dia keluar sambil dalam keadaan sumpah sehingga ketika melewati orang-orang dia tidak sempat mengucapkan salam karena berpikir atau otaknya ada di dalam rumahnya dan sumpah. Oleh karena itu kita sebagai muslim untuk mencari bagaimana kita bisa husnudzon walaupun dengan 70 jalan. وإن لم تجد 70 عذر يقول الحبايب عندنا أرجع اللوم عليك أنت سوء الظن عندك. Jika kita tidak menemukan 70 jalan untuk husnudzon, maka kembalikanlah suudzon tersebut pada diri kita sendiri. Subhanallah, صاحب حسن الظن يعيش مطمئن ويعيش سعيد أبدا. أما صاحب سوء الظن وساوسنا خواطرنا مشغول بالخواطر لأن سوء الظن يتغشغش على قلبه والعياذ بالله. Dan Masya Allah, Tabarakallah, orang yang suka husnudzon, orang yang memiliki berprasangka baik, dia hidupnya tenang, tentram. Adapun orang yang selalu suudzon, pikirannya kemana-mana dan hidupnya sibuk dengan suudzonnya tadi. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، أفضل الخير في هذه الخصلتين. Kemudian ada dua sifat yang baik yang tidak ada kebaikan lebih tinggi darinya. حسن الظن بالله، حسن الظن بعباد الله. Yang pertama adalah husnudzon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua husnudzon kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ما taala. مقصود حسن الظن بالله؟ Apa maksud daripada husnudzon kepada Allah? يدخل في قلبك يقين الله يحبني الحمد لله، أنا مسلم من أهل الخير الحمد لله، الله كريم، الله رحيم، الله خلاص قلبك مليء أن الله يحبك ولن يضيعك الله جل جلاله. Maksudnya adalah kita merasakan bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Allah memberikan kita segalanya, Allah memberikan nikmat segalanya. أما إذا جاءك خاطر لماذا فلان معه سيارة أنا في سيارة؟ الله يعطيه وأنا لا يعطيني، لماذا؟ سوء الظن بالله، لماذا رجل معه مال وأنا فقير؟ لماذا يعترض على الله؟ هذا سوء الظن بالله والعياذ بالله. Bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada tetangga kita yang diberi mobil oleh Allah, dia bisa membeli mobil, sepeda motor dan lain-lainnya, akan tapi kita merasakan, ya Allah, kenapa engkau beri orang ini mobil?
Kenapa dikasih motor sedangkan saya tidak diberi? Kenapa orang ini kaya? Kenapa orang ini banyak hartanya sedangkan kita tidak? Maka ini adalah bentuk seudon kepada Allah Subhanahu wa taala.